السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم. إذن في هذا الفيديو غادي نطرقوا المكون ديال لا غرامير الوحدة الخامسة الأسبوع الأول والثاني. Titre de la leçon: la phrase impérative. Commençons par le paragraphe j'observe et je découvre. Regarde à gauche puis à droite avant de traverser. Respectons tous le code de la route. Ne circulez jamais entre les voitures. La question numéro 1. Quels sont les verbes conjugués dans ces phrases? Alors, les verbes conjugués dans les phrases sont regarde dans la première phrase, respectant dans la deuxième phrase et circuler dans la troisième phrase. La question numéro 2. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? زمن تصريف الأفعال. Réponse: les verbes sont conjugués au présent de l'impératif. إذن الأفعال راهم مصرفين في صيغة الأمر. La question numéro 3. Par quel signe de ponctuation se termine chacune de ces phrases? يعني ما هي علامة التنقيط أو العلامة ديال التنقيط اللي كتسالي بها كل جملة. Alors la première phrase se termine par un point et les deux autres phrases se terminent par un point d'exclamation. 4. Qui exprime chacune de ces phrases? على ماذا تعبر كل جملة من هذه الجمل. Donc on a la première phrase: regarde à gauche puis à droite avant de traverser. يعني انظر على يسارك ثم على يمينك قبل تقطع الطريق. هنا في هذه la phrase عندنا l'ordre. Donc cette phrase elle exprime l'ordre. La deuxième phrase: respectons tous le code de la route. فلنحترم جميعا قانون أو مدونة السير. هنا la phrase elle exprime un conseil. La dernière phrase: ne circulez jamais entre les voitures. Il exprime une interdiction. Donc مادام عندنا فيها ne jamais ولا بعض المرات كتكون ne pas ولا ne plus يعني ملي كتكون فيها la négation. Donc la phrase elle exprime l'interdiction يعني المنع. من خلال هذا الشيء اللي شفنا دابا c'est quoi une phrase impérative? Donc une phrase impérative c'est une phrase qui sert à exprimer soit un ordre ou bien un conseil ou bien une interdiction. يعني la phrase impérative اللي بغينا نديروا ليها الترجمة هي الجملة الأمرية، فهي تدل إما كتعبر على l'ordre الأمر ولا الكونساي نصيحة ولا une interdiction يعني المنع أو لا النهي. Je manipule et je réfléchis. Je relève dans le texte de lecture page 136 4 phrases impératives. المطلوب هو أننا نلقاو في التكست اللي عندنا الصفحة 136 4 ديال الجمل impérative دي phrases impératives. إذن إلا رجعنا للنص اللي عندنا غادي نلقاو بأنه مليء باللي phrases impératives، يعني التكست فيه فقط تقريبا les phrases impératives. Prenons les exemples suivants. Vérifie régulièrement ton vélo. Respecte le code de la route. Regarde partout, surtout derrière toi. Ne les tiens pas à la main. Alors ces phrases sont des phrases impératives. Maintenant on va les classer selon ce qu'elles expriment. يعني في التمرين الثاني قال لك هاد الجمل غادي تصنفهم على حسب على ايش كيعبروا. Donc غادي ناخذوا une phrase qui exprime un conseil, la deuxième qui exprime un ordre et la troisième exprime une interdiction. Alors pour la phrase qui exprime un conseil عندنا regarde partout surtout derrière toi. يعني انظر في كل الاتجاهات وخاصة خلفك. يعني هذه بحال واحد النصيحة كتعطيها لسائق الدراجة. بالنسبة لفراز impérative qui exprime un ordre, respecte le code de la route. يعني احترم قانون السير. هنا بحال كتعطي الأمر خصو يتنفذ هذا الأمر. La phrase qui exprime une interdiction عندنا ne les tiens pas à la main. Ne les tiens pas à la main.
دونك هنا عندنا المنع يعني يمنع عليك منع الأشياء في اليد أثناء قيادة الدراجة. لاحظوا بأن دائما في l'interdiction عندنا ne pas ولا ne jamais ولا ne plus يعني une phrase négative, une phrase qui exprime la négation. Je retiens. La phrase impérative sert surtout à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. يعني قال لك لا فراز امبيراتيف كتسمح لنا باش نعطي واحد الامر ولا واحد الكونساي نصيحه ولا واحد المنع او النهي. Exemple. Un ordre comme respecte le code de la route يعني احترم قانون السير. Deux. Un conseil نصيحة à vélo évite les écouteurs يعني على الدراجة تجنب السماعات. 3. Une interdiction المنع ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner ou te distraire يعني لا تقود بأشياء قد تزعجك أو لا تشتت انتباهك. La phrase impérative pour exprimer aussi une demande يعني بالإضافة إلى هاد ثلاثة الأشياء اللي قلنا أن لا phrase impérative كتعبر عليهم ممكن تعبر كذلك على une demande يعني طلب. مثال mais s'il te plaît ta trottinette au garage يعني ضع من فضلك دراجتك في المرآب أو لا في الجراج. ممكن كذلك تعبر على un souhait يعني أمنية passer un bon moment à bord de ce train. Passer un bon moment à bord de ce train يعني يستمتع أو لا يقضي وقتا ممتعا على متن هذا القطار. Le verbe dans une phrase impérative est conjugué à l'impératif. La phrase se termine par un point ou un point d'exclamation. يعني في la phrase impérative كنلقاو الفعل دائما مصرف في l'impératif ولا phrase إما كتسالى point ولا point d'exclamation. Je m'entraîne. Je coche les cases correspondantes aux phrases impératives. يعني أشطب أو لا أضع علامة على الفراز الجمل التي تعبر عن الأمر les phrases impératives. La première phrase, bien la phrase A, le policier vérifie les papiers du conducteur. الشرطي يراقب أو لا يتحقق من أوراق السائق. B. Attendez que le feu de signalisation pour piétons soit vert. C. Respectez la limitation de vitesse. D. Cet espace est réservé aux piétons. إذن باش تكون عندنا une phrase impérative قلنا le verbe doit être au présent de l'impératif. Donc خصنا نمشيو نقلبوا على le verbe ونشوفوا le temps اللي تكونجيغا فيه le verbe. Donc عندنا la première phrase le policier vérifie le policier vérifie أول حاجة عندنا le sujet وعندنا le verbe conjugué au présent. Donc هذه ماشي phrase impérative. أصلا la phrase impérative ما كيكونش فيها le sujet مذكور. Donc la première phrase ce n'est pas une phrase impérative. B. Attendez que le feu de signalisation pour piétons soit vert. يعني on a le verbe attendre il est conjugué au présent de l'impératif يعني راه في الأمر où le sujet n'est pas cité يعني الفاعل غير مذكور. يعني هذه la phrase c'est une phrase impérative. وبالإضافة إلى هذا الشيء اللي قلت لاحظوا بأن la phrase se termine par un point d'exclamation. Donc خصنا نكوشيو la deuxième case. C. Respecter la limitation de vitesse. نفس الشيء هنا عندنا le verbe respecter conjugué au présent de l'impératif et le sujet n'est pas cité. En plus, il y a un point d'exclamation, donc c'est une phrase impérative. La phrase D, cet espace est réservé aux piétons. لاحظوا بأن عندنا le sujet مذكور اللي هو cet espace وعندنا le verbe être conjugué au présent de l'indicatif اللي هو est.
Donc cette phrase, c'est une phrase déclarative, ماشي phrase impérative. بالنسبة للدوزيام exercice, qu'expriment les phrases suivantes. Donc عندنا مجموعة من الجمل قال لك علاش كتعبر ولا علاش كتعبر هاد الجمل. Je mets une croix dans les cas convenables, يعني أضع علامة في الخانة المناسبة. La première phrase, pour votre sécurité, ne restez pas près des quais. من أجل سلامتكم لا تبقوا بالقرب من الرصيف. Donc لاحظوا بأن عندنا هنا ne pas. Donc c'est une phrase négative. Donc قلنا la phrase اللي كتكون عندنا فيها la négation كتكون عندنا l'interdiction. Donc هاد la phrase elle exprime une interdiction يعني المنع أو النهي. Deuxième phrase, vérifie que le casque est de bonne qualité avant de l'acheter. تحقق من أن الخوذة من النوع الجيد قبل شرائها. Alors ici on donne un conseil à ceux qui veulent acheter un casque. Donc il faut le vérifier avant de l'acheter. Donc c'est un conseil. La troisième phrase, accompagne ton fils pour lui apprendre le code de la route. Il y en a un ordre. Donc on donne l'ordre à un père d'accompagner son fils pour lui apprendre le code de la route. La dernière phrase, fais attention à ce passage, ou bien fais attention, ce passage à niveau n'est pas gardé. Ici aussi on a un ordre. Donc attention, هاد ملتقى طرق. لو باساج ا نيفو كنقولوا البلاصه اللي كتلاقى فيه السكه الحديد ديال القطار مع الطريق ديال السيارات. ني با غاردي يعني انه غير محروس، اذا خذ الحذر. Je m'évalue. Je transforme les phrases suivantes en phrases impératives. إن فهاد التمرين عطاونا دي phrases déclaratives, on va les transformer à des phrases impératives. يعني نردوها des phrases impératives. عندنا la première phrase, tu ne roules pas à vélo devant les camions. أنت لا تقود الدراجة أمام الشاحنات. دونك هاد لا phrase راه déclarative، حنا خصنا نردوها impérative. دونك أول حاجة خصنا نحيدو لو sujet اللي هو tu. دونك غادي نقولو ne roule pas à vélo devant les camions. لا تقود دراجة أمام الشاحنات. B, nous respectons le code de la route. يعني نحن نحترم قانون السير. Donc نفس الشيء غادي نحيدو on va supprimer le sujet غتولي respectons le code de la route. هنا بالنسبة لا phrase déclarative et la phrase impérative الاختلاف اللي كاين هو أن في لا phrase déclarative le sujet كيكون مذكور وفي لا phrase impérative ما كيكونش مذكور. ثم بالنسبة لي phrases déclaratives ملي كتكون كونجيغي مع لا دوزيام بيرسون دو سينغولير لو فيرب كياخد اس، ولكن في لامبيراتيف واخا لو فيرب راه كونجيغي مع لا دوزيام بيرسون دو سينغولير ما كنزيدو ليهاش اس، يعني كنحيدو اس. لا phrase سي à pied nous sommes attentifs au bruit qui nous entoure. Donc في la phrase impérative غتولي à pied soyons attentifs au bruit qui nous entoure. على الأقدام فلنكن حذرين للضجيج الذي يحيط بنا. La phrase D, tu laves ton vélo chaque dimanche. أنت تغسل دراجتك كل أحد. Donc هنا غادي تولي une phrase impérative. Lave ton vélo chaque dimanche. اغسل دراجتك كل أحد. L'exercice numéro 2, j'écris des phrases impératives correspondantes aux situations suivantes. نعطونا بعض الوضعيات، حنا غادي باستعمال هاد الوضعيات غادي نلقاو دي فراز impératives. La première situation, un policier qui donne un ordre face à un automobiliste qui ne s'est pas arrêté au stop. يعني واحد الشرطي كيعطي واحد الأمر لواحد سائق السيارة الذي لم يتوقف عند علامة قف. Deuxième situation, une mère qui exprime une interdiction à sa fille qui ne veut pas mettre son casque.
يعني واحد الأم تقوم بنهي بنتها أو لا ابنتها التي لا تريد وضع خوذتها. C'est un garçon qui donne un conseil à son ami qui veut traverser la route hors des bandes blanches. يعني واحد الطفل أو واحد الولد يعطي نصيحة لصديقه الذي يقطع الطريق خارج الأشرطة البيضاء. Alors بالنسبة للبوليسي il peut dire à l'automobiliste arrête-toi, tu as un panneau stop. يعني توقف فلديك يعني علامة قف. هذا مثال. B ne roule jamais sans ton casque. Donc la mère peut dire à sa fille ne roule jamais sans ton casque. C pour ta sécurité traverse toujours par les bandes blanches. يعني من أجل سلامتك اقطع دائما من خلال الأشرطة البيضاء. دونك دي نصيحة. إذن وصلنا للنهاية. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم وأن تدعمونا باشتراك وإعجاب في القناة، ولا تنسوا تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد.